नाइको बोल के, आदिवासी मन बाहर से आवल बोल के, झारखंड से आवल, तेलंगाना से आवल, छत्तीसगढ़ से आवल, बंगाल से आवल, दूसरा जगह से आवल बोल के बोला हुआ है। तो यहाँ समान समान अधिकार नाइके बोल के बोला हुआ है। तो मैं माने 20 बছর 30 बছर से बोल ही और लिखी भी जे आदिवासी खाली भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में नाइको, आसाम में भी आदिवासी सब आज से 1000 बছর आगे से बास कर रहे। तो प्रमाण भी हमें दिली, बार बार दिली, आज भी देवई, आठे जितना दिली आज थोड़ा बेसी देवई। कि हिसाब से देवई मैं बहुत बार बोल ली, पुराना हो गए बोल के जे भारतवर्ष के सबसे पुराना जन सब जगह है सभ्यता बोलबई हड़प्पा मोहनजोदारो केकर है, ये सब बनाई जाए है। ऐसे कम से कम 4000 बছর आगे बनावा हुई है। तो 4000 5000 बছর आगे आज सब भारतवर्ष में नहीं आसे रहे से समय। भारतवर्ष में द्राविडियन और ऑस्ट्रो एशियाटिक यही सब भारतवर्ष के पुराना आदिवासी रहे। यही खातिर आज जॉन मेयनार्ड के कैनोवार सहित सारा दुनिया के बड़ा बड़ा पंडित मन वो सब आदिवासी नहीं लगे, असमिया भी नहीं लगे, बंगाली भी नहीं लगे, अमेरिका के, इंग्लैंड के, जर्मनी के, सारा दुनिया के बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड माफिक, कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यही सब बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी के बड़ा बड़ा प्रोफेसर सब वो सब बोल है जे हड़प्पा मोहनजोदारो में जनता फारसी बोला हुई है। वही समय में लेखल भी हमने पाली, हड़प्पा के जनता लेखल हमने पाली, किंतु हे लिपिटो आमी जदि संस्कृत भाषा चाओ आमी अर्थ उलियाब नोवारो। असमिया में, हिंदी में, दूसरा कोनो फारसी से हमने अर्थ निकलेक नहीं पारी। किंतु आज हमने के द्राविड़ जनता परियाल है के द्राविड़ परियाल गण जन सब है, गढ़ जन रकम थानेश्वर गढ़ मौजूद है, गढ़ बुली कय, गंड बुली कय, वो सबके जनता गंडी भाषा, गंडी फारसी द्राविड़ी परियाल के ढेके और जन सब देवेन उरांग सब है, उरांग माने हले कुरुक भाषा, कुरुक जनता भाषा, यही भाषा भी द्राविड़ी परियाल के लागे। तो हड़प्पा मोहनजोदारो के जनता फारसी रहे 4000 बছর आगे द्राविड़ परियाल के संपर्क रहे, मिला जुला है के, और साथ ऑस्ट्रिक जनता परियाल सावताली, मुंडारी, हु और खाड़िया हले मेन जाति सब मेन फारसी बा भाषा गुट है के ऑस्ट्रिक परियाल के। तो प्रमाण पावा जाए है जे यही सब के आजादी सब यही सब हड़प्पा मोहनजोदारो बनाई रहे। मैं जाई रही धोलावीरा गुजरात में आहे, मैं जाई रही लोथाल, खाली धोलावीरा बताबई, धोलावीरा इतना बड़ा शहर रहे 4000 बছর आगे, जोरहाट से भी बड़ा, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया से भी बड़ा, कलकत्ता से भी बड़ा। खाली इतना ही नहीं को पूरा शहर पत्थर से बना हुआ है के 7 मोहल्ला के एक बिल्डिंग में मैं जाई रही, मोर पत्नी संतना शर्मा भी उस सबके माँ भी जाई रहे जोरहाट जातीय विद्यालय के प्रभोस्ट। हमने अपन आँख से देखे पाली एक बिल्डिंग में पत्थर से बना हुआ 7 मोहल्ला वाला बड़ा बड़ा पानी के सोबत है के, इतना बड़ा पानी के रिजर्वर गुवाहाटी में आज भी नहीं को, कोलकाता में भी नहीं को, दिल्ली में भी नहीं को, पूरा शहर के सब कोई के खातिर खुआ पिया पानी के व्यवस्था रहे। इतना बड़ा ड्रेन रहे, बड़ा राज आदि माफिक रास्ता रहे, 20,000 मानुष के खातिर स्टेडियम रहे। आज भी जब हमने जाबई देखे पाबई बड़ा स्टेडियम 20,000 के खातिर। शहर में पहुंचा के समय में बहुत बड़ा साइन बोर्ड जिप्सम बोल के एकदम मिनारल है, मिनारल से लिखल बहुत बड़ा धोलावीरा के साइन बोर्ड रहे। तो मैं एकेटा शहर के बात बता ली, किंतु मैं जब बताबो एकेटा शहर तहनी के आजादी नहीं बनाई जाए रहे, दोनों भी नहीं खो हड़प्पा मोहनजोदारो, 3 भी नहीं खो, 300 भी नहीं खो, 1500 शहर बनाई जाए तो उनके राजा। तबे आदिवासी यही देश के सबसे पुराना राव लगे, सबसे पुराना मानुष लगे, एक कथा तो सबे स्वीकार करब लागे, एक कथा तो सबे स्वीकार करब लागे जे पिছত आही ऋग्वेदখন लिखिब नाजानिছিলে आर्যবিলাকে।
ঋগ্বেদটো চবেই এতিয়া স্বীকাৰ কৰি আছে, ঋগ্বেদটো ভাৰ্বেলি অৰেলি মুখস্থ কৰা হৈ আছিলে। ঋগ্বেদ কোনো ৰিটিন ফৰ্মত নাছিলে, সংস্কৃত বুলি কোনো ভাষা নাছিলে। দ্য ভেৰি মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড সংস্কৃত, মোৰ সংস্কৃত আছিলে, মেট্ৰিকত লেটাৰ পাইছোঁ, বামুণৰ ঘৰৰ ল'ৰা লেটাৰ পাইছোঁ, সংস্কৃত ঘৰত পঢ়িব লাগে। সংস্কৃত শব্দটোৰ মিনিংটো কি হ'লে সংস্কাৰ যাক কৰা হৈছে, যাক ৰিফাইন কৰা হৈছে, মানে আমি ৰিফাইন কাক কৰিব পাৰোঁ, ইতিমধ্যে থকা ভাষাক ৰিফাইন কৰিব পাৰোঁ। মানে দ্ৰাবিড়িয়ান ভাষাৰ অষ্ট্ৰিক ভাষা আগৰ পৰা আছে এই দেশ মে। সংস্কৃত হোৱা পণ্ডিতবিলাকে আহি সেই ভাষাটোক পাণিনিৰ ব্যাকৰণেৰে বান্ধিছে, কিন্তু অৰিজিনেল ভাষা হৈ গ'লে এই চব তো একটা বাদ বললি, একটা বাদ হৈ গ'লে মোৰ। কিন্তু প্ৰমাণ কোন হিচাপে কৰিব, প্ৰমাণ লাগে। আজি চবে কৈ আছে যে চাওতালী ভাষাক সংবিধানৰ ৮ম অনুসূচীত ভৰালে, যেন মহান মানুহে উদাৰ কৰি দয়া কৰি কৰুণা কৰি যেন কাৰোবাক ভৰাই আছে। কোনেও কাকো কৰুণা কৰিব নালাগে। সংস্কৃত ভাৰতবৰ্ষৰ 1% মানুহেও নকয়। সংস্কৃত এটা জিন্দা ভাষা নহয়, 1% মানুহেও নকয়। কিন্তু চাওতালী ভাষা, গণ্ডী ভাষা, কুৰুক ভাষা বা জেতনা হামনিকেৰ আদিবাসী ফাৰ্চী মন আহে, লাখ লাখ মানুহে কোটি কোটি মানুহে তেওঁ কৈ আছে সংবিধান কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে, চাওতালী ভাষা ভৰোৱা হৈছে, কিন্তু যেনিবা দয়া কৰি দিছে, দয়াকে কোনো বাতে নাই। মই 2-3টা প্ৰমাণ মাত্ৰ কম, মই বেছি সময় সেইটো পইণ্টত নকটাওঁ। চাওতাল পৰগনাত একটা গাঁৱত নিৰ্মল কুমাৰ গুপ্ত বুলি এজন চৰকাৰী অফিচাৰ তেওঁ গৈ আছে, কিবা চৰকাৰী তেওঁ মানে জুডিচিয়াৰীৰ মানুহ, তেওঁ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে কিবা বিচাৰৰ কাৰণে গৈ আছে। তো গৈ দেখিলে যে এটা ডাঙৰ গছৰ তলত বহুত মানুহে বহি কথা পাতি আছে, আৰু গছটোৰ তলত পাথৰ আহে, পাথৰ মে কোনো লেখল আহে বা পূজা কৰা কোনো পাথৰ আহে। তাতে বহি তেওঁ কথা পাতি থাকোঁতে তেওঁ হিষ্ট্ৰী এনেকৈ চালে যে কিবা এটা দেখেক পালি, কি দেখেক পালি যে কোনো যেন লেখল আহে, যে পাথৰটোত কিবা এটা লেখল আহে। তো সুধিলে বুঢ়া চবক এইটো কি লেখল আহে, কোনো একটা বাট লেখল আহে, এইটো মানে মূৰ্তি নহয়, কিবা আছে ইয়াত লিখা। তো বুঢ়া চব, মাঝি চব বা মাঝি বাবা বা যি আছে আৰু তেওঁলোকে ক'লে এইটো কথা লিখা আছে, চাওতালী ভাষাত কৈ দিলে। মানুহজনে আচৰিত হৈ গ'ল, তেওঁ হি ৱাজ MA ইন হিষ্ট্ৰী। তেওঁ কৈছে এই আখৰটো মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ, যিটো লেখল আহে মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ, ক'ত দেখিছোঁ। ঘৰত গৈ তেওঁ গোটেই ৰাতি সাৰে থাকি কৈছে মই এইটো মোৰ চিনাকি আখৰ, এইটো ইয়াৰ আখৰ, মই বেলেগ জেগাৰ আখৰ, মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ। তেওঁ কিতাপ মেলিলে, দিছ ৱাজ দ্য স্ক্ৰিপ্ট অফ ইণ্ডাছ ভেলী। যিটো দেখা পালে তাতে সিন্ধু উপত্যকাত এই আখৰটো আছিলে। তেওঁ আচৰিত হৈ গ'ল, গোটেই ৰাতি শুব নোৱাৰিলে, গোটেই মোৰ এতিয়া গাৰ নোমবিলাক চব দাং খাই গৈছে, খাৰা হৈ গৈছে, গোটেই ৰাতি তেওঁ শুব নোৱাৰিলে। আৰু পিছদিনাটো আকৌ গ'ল, আৰু এই বুঢ়াবিলাকক হাঁকাইকে চব কৈকে চাত বাদ কৰিহে যে নানা এইটো আপুনি কেনেকৈ গম পালে এইটো লিখা আছে। কৈছে আপুনি জানি কেনেকৈ জানিলে? কৈছে মোৰ বা মোকে বল যায়, মোৰ বাকে মোৰ নানা বল যায়, কি লিখা আছে? বোলে এনেকুৱা পাথৰ আৰু কোন জেগাত আছে, বহুত গাঁৱত আছে, আপোনালোক মোৰ লগত যাব লাগিব, বলক যাম। तो देखा गया साउथाल परगना के बस्ती में यही रकम बहुत पत्थर है, पत्थर में सेम टू सेम लेखल है बा दूसरा लेखल है, और ये बुढ़ा माझी बाबा बिलाके सब कब पाए। सब कम्पेयर देखिले हिंदू उपत्यकार जी लेखल इमान दिन डिसाइफार हुआ ना बा पाठोद्धार हुआ ना, अर्थ कोनो बुझी नापाय, ये साउथाली फाলৰ পৰা गले बुझा जाए। 1 নম্বৰ प्रमाण मैं दिली। 2 নম্বৰ प्रमाण मैं देव हाजारीबाग में एक बहुत बड़ा गुम्फा है। हाजारीबागर पहाड़त गुहा आछे, गुहा এই গুহাৰ ভিতৰত মানুহ সোমাই গ'ল, কিবা কাৰণত সোমাই গৈ দেখিছে তাৰ ভিতৰতো পাথৰত কিবা লেখন আছে। তাৰ এজন বিখ্যাত মানুহ আছিলে বুলু ইমাম। মই চবকৈকে আশ্ৰা ৰাখবই, অনুৰোধ কৰবই, বিশেষ কৰিকে নौजवान सबके हमनिके बेटा सबके बहिन सबके सबकैके हाथ में आजकल मोबाइल फोन आए। ইয়াত থকা চবৰে প্ৰায় আছে আৰু বেছিভাগৰ আছেই, নিজৰ নাথাকিলেও কাৰোবাৰ আছে। আৰু মুঠতে এইটো একো মোবাইল ফোন একো ডাঙৰ কথা নহয়। যে বুলু ইমাম মাৰিলে হাজাৰীবাগ কেভ ৰাইটিং মাৰিলে চবে পাই যাব। বুলু ইমামে হাজাৰীবাগৰ গুহাৰ ভিতৰত কি পালে, তাত যিবিলাক আখৰ পালে হৰপ্পা মহেঞ্জোদাৰো पे लेखल से मिला जुला। कितना बছর बीत गए, माज में 4000 बছর बीत गए। 4000 बছर के पीछे भी सब मिला जुला आखर केनेके झारखंडत पड़ी আছে। प्रमाण हो गए যে হৰপ্পা से आवल, হৰপ্পাত যিবিলাকে তাত ৰাজ কৰিছিলে, যিবিলাকে 1500 চহৰ বনাইছিলে, যুদ্ধ হ'ল, আৰ্যবিলাকে আহিলে কাটি মাৰি শেষ কৰিলে বা কিবা কাৰণত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণত মানুহবিলাক আহিছে, কিন্তু যোনটো মনৰ ভিতৰত স্মৃতি, সেই স্মৃতিটো অক্ষুণ্ণ আছে। মই 2টা প্ৰমাণ দিলোঁ, আৰু এটা প্ৰমাণ দিম ছত হেকে, কিন্তু ছত হ'লে চবি বহুত বড়া প্ৰমাণ মই দেবই। মই এইবিলাক কথা মিটিংবিলাকত কৈ ফুৰোঁ, আৰু কেৱল মিটিঙত নকওঁ, মই যেতিয়াই পাৰোঁ মই লিখোঁ।
দেখি থাকোঁ কাৰণ মই ভাবোঁ যে মই টোপোনদা জানি এই টোপোনদা চবকে জনাই দিব লাগে মই যি জানো